Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana, SPI MSI. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul Teknologi Produksi Agroindustri. Outline materi kali ini ada 3. Yang pertama yaitu proses produksi, yang kedua material bahan baku dan tenaga kerja, yang ketiga jenis teknologi produksi agroindustri. Untuk outline yang ketiga kita akan melihat dari sebuah video. Langsung saja masuk ke outline yang pertama yaitu proses produksi. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa untuk kegiatan yang membutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, model, tenaga kerja, dan skills. Ini merupakan pengertian produksi dari As-Sauri tahun 1978. Menurut Suamidas tahun 2002, proses produksi harus memperhatikan aspek inovasi untuk menghasilkan produk dengan produktivitas, kualitas, dan variasi tinggi serta tingkat delivery yang pendek. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem produksi dalam perusahaan memerlukan suatu input yang kemudian diproses dalam sistem produksi, kemudian akan menghasilkan output. Menurut Nangoy tahun 1994, produksi merupakan fungsi utama sebuah perusahaan yang menjalankan manajemen sistem oleh suatu perusahaan yang merupakan rumusan-rumusan perusahaan untuk kegiatan ekonomi dan bertujuan mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses produksi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu sintesis proses. Yang kedua, analisis proses. Yang ketiga, conditioning proses. Yang keempat, extractive proses. Sintesis proses itu sendiri merupakan proses produksi yang bersifat menggabungkan beberapa produk menjadi produk baru. Contohnya yaitu pada proses pembuatan alat-alat elektronik. Sedangkan analisis proses merupakan proses produksi yang menguraikan material menjadi beberapa hasil produksi. Contohnya pada produksi minyak bumi menjadi bensin dan produk lainnya. Yang ketiga yaitu conditioning proses, merupakan proses produksi yang bersifat mengubah bentuk material dari material dasarnya. Contohnya pada produksi sepatu ataupun mebel, di mana material dasarnya yaitu kulit hewan diubah menjadi sebuah produk yaitu sepatu. Begitu juga dengan mebel, bahan dasarnya merupakan kayu dirubah menjadi sebuah bentuk mebel berupa kursi ataupun meja. Dan yang terakhir yaitu extractive process yang merupakan hasil produksi dari raw materialnya, misalkan pabrik gula, garam, dan perikanan. Berdasarkan waktu persiapan, proses produksi dibagi menjadi 2, yaitu batch process dan continuous process. Batch process merupakan proses produksi yang tidak secara terus-menerus. Mesin dan peralatan disiapkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu pendek dan kemudian dapat diubah atau disiapkan kembali untuk menghasilkan produk lain. Batch process ini merupakan proses produksi secara kelompok dalam jumlah tertentu yang apabila ada perubahan tata letak membutuhkan waktu atau yang dikenal dengan setup time. Yang ini berarti bahwa setelah satu batch produk selesai diproduksi, maka fasilitas dirubah atau diatur ulang untuk memproduksi produk lain. Jadi ada setup
waktu di antara produksi pertama dan produksi yang selanjutnya. Dalam arti lain, kategori batch production ialah produksi untuk memenuhi suatu permintaan secara kelompok. Setelah produk tersebut diselesaikan, maka proses produksi produk tersebut berhenti. Selanjutnya, continuous process merupakan proses produksi yang secara terus-menerus, mesin dan peralatan disiapkan dalam jangka waktu panjang atau lama tanpa mengalami perubahan untuk menghasilkan suatu produk di mana proses-proses tersebut berlangsung secara terus-menerus selama jenis produk yang sama dikerjakan. Dalam proses ini terdapat jangka waktu pengaturan yang panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan dan penggunaan mesin dan peralatan. Jadi untuk setup time-nya itu dalam kurun waktu yang panjang, berbeda dengan batch production yang setup time-nya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan dari batch production dan continuous production. This section on the C3 mind map is related to batch and continuous processes. Okay, batch and continuous processes are methods in which chemicals can actually be made. But they are very, very different in what they generally produce, and they're very, very different in the advantages and disadvantages, and they're very, very different when it comes to the kind of processes actually that are involved. In the case of batch processes are where you basically want to produce small amounts. So you might want to produce one chemical, and then you might want to change that chemical and produce a different chemical. It could be, for example, producing winter vaccines, okay, so for things like flu. Where you don't want to actually create large amounts and on a continuous basis. You actually want to create a little bit that may go and be stored for a period of time, then you might want to produce some more a bit later. So it tends to be linking to pharmaceutical drugs, okay, basically medicines, okay, in particular. So you produce a little bit and then you produce a little bit more maybe later, you produce a different chemical in between. When it comes to continuous, you're generally talking about kind of key chemicals. So you're talking about things like ammonia production, for example. So you're looking at chemical production. And in the case, just like you'd expect from the name, continuous, as in ongoing, what we're actually looking at is we're looking at chemicals that are produced over a very, very, very long period of time. Okay, basically it's produced all the time. So we're talking about large amounts, and we're talking about continuous production. Okay, the processing plants don't actually stop. So let's have a look at batch kind of to start with. Okay, we're looking at small amounts being produced. You're looking at examples like medicines. Okay, so vaccines, for example, maybe things like ibuprofen, things like paracetamol, things that maybe not bought on a regular basis. So you don't want to keep on producing lots and lots and lots. There are lots of good things and there are bad things, okay, when it comes to batch processes. So let's have a look at the positive things to start with. There are two real kind of key positives to using a batch process. That's the fact that, as I was saying, you can change, okay, so you can make more than one chemical. So that is definitely a positive side to this. And the other thing is that the equipment that is being used tends to be a lower cost. So again, two real positive things, okay? But like with everything, there are disadvantages, there are negatives. And when it comes to batch, it's very, very difficult to automate. Now, what automate means is for your system to basically be run using the machinery, okay? This tends to need a much bigger workforce. So you actually need people, okay? And obviously, if you need more people, you have obviously got the disadvantage of the fact that you have to pay them, okay? So looking at the workforce, you're looking at something that makes it potentially a little bit more expensive. So the setup cost, the equipment is lower, but the actual running cost is actually a lot more expensive. You also get quite a low rate of production.
So you don't actually make that much chemical, okay, and that can be a disadvantage if you need to increase how much you're actually producing. So the production rate is actually quite low. And when you get to a point when you have to obviously change, okay, chemicals, you have to make sure that your reaction vessel is cleaned, you have to have shutdown time. And shutdown time is a negative for industry because you are still employing people, you're not producing the chemicals that you're trying to produce, like your pharmaceutical drugs, your medicines, and that actually happens quite often, especially if you're making more than one chemical. So there are definite advantages and disadvantages to using a batch process, and that goes exactly the same for a continuous process where you are producing much larger amounts, okay, of your chemicals. So in terms of advantages, because of the fact that you have got continuous production in large amounts that never really stops, okay, so basically shutdown time is really rare, okay, very rare. It's very easy to automate. You can use computers, you can use machinery. Okay, and that is obviously a good thing because the fact that you have a lower workforce, you don't have to actually pay as many people in your industry. Another good thing is that the rate of production of your chemical is actually very high. Okay, so it has a high production rate. Again, just like with, let me just put in fewer people there, just like with batch, you have got some definite negatives, and those disadvantages tend to be the setup costs in particular. The equipment cost is high, which is a negative for setting it up in the first place, and also you can only make one chemical. Okay, so an ammonia plant will just basically make ammonia. Okay, so that's a good example. So when it comes to batching continuous, in terms of making things like pharmaceutical drugs and making things like our larger volumes like ammonia, there are definitely good things and there are bad things, okay, in both of them. Now, one thing that a lot of industry needs to do, in particular when it comes to pharmaceuticals, is that you have to extract chemicals. And to make a lot of pharmaceuticals, the chemicals that we tend to initially find tend to come from plant matter. So extracting chemicals from plants is an important part of the pharmaceutical industry. In the case of extraction of plant matter, there are stages that it has to go through. So the first thing is that the plant matter is crushed. Okay, so that's literally all that plant matter broken down. You then have boiling and dissolving in a suitable solvent. Now, solvent, if you remember, is just a liquid that something will dissolve into. Okay, so you need something that is suitable for the plant matter that you are actually investigating. You can use something like chromatography to separate the extracted chemicals. Chromatography is where you have the chemical that you're investigating, a solvent that allows the pigment or whatever the chemical is in the plant to be drawn upwards through a piece of filter paper or a piece of chromatography paper. And as the chemical that you are investigating moves upwards, it separates into areas. And that gives you the ability to extract and to separate the different chemicals that have been extracted. And those different places on the chromatography paper indicate completely different chemicals within that particular sample.
Now, chromatography is something that can be used to test for purity. If something is completely pure and that sample has nothing else apart from one chemical within it, you would expect to only see one spot in one of those positions. So if we were looking at this as an example of testing for purity, you can see that this sample has broken down to 4 spots. That tells us there are 4 chemicals there, so it's not pure at all. Another way of testing for purity is melting point. So you can obviously use chromatography, but you can also use the melting point of your substance. The melting point of a pure substance should be very close to the real melting point of the substance. If it's slightly different, it basically means that the substance is slightly impure, okay, but it can't be significantly different. If it's significantly different, then it's going to be a different chemical. So in case of purity and melting point, you might have a pure substance, for example, that has a melting point of, let's say, 140 degrees Celsius. The sample that you have collected has a melting point of 139 degrees Celsius. That would be close enough to say it's probably the chemical, but it's a little bit impure. If your sample, okay, was actually 150 degrees Celsius, you would probably be looking at a different chemical, and potentially you don't have the chemical that you think that you do have. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu material, bahan baku, dan tenaga kerja. Material merupakan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, baik berbentuk bahan baku, bahan pembantu, maupun bahan pengemas. Material ini meliputi yang pertama bahan mentah, bahan pembantu, dan bahan pengemas. Material merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat bahwa material dalam sebuah perusahaan menghabiskan investasi yang sangat tinggi. Untuk penjelasan tentang material bahan mentah, merupakan material yang belum diproses sejak penerimaan barang di gudang, atau dikenal juga dengan istilah bahan baku utama. Contohnya pada industri mie, bahan baku utamanya adalah tepung terigu. Bahan baku utama tersebut akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas mutunya apakah layak digunakan untuk produksi atau tidak. Sedangkan yang kedua yaitu bahan pembantu. Bahan pembantu ini diperlukan dalam proses produksi mie kering, yaitu zat warna, bahan pengembang, dan bumbu-bumbu yang dicampur menjadi satu atau yang sering dikenal dengan larutan alkali. Untuk bahan pengembang mie ini menggunakan air soda, sedangkan untuk meningkatkan kekenyalan dan kehalusan tekstur mie menggunakan kalium karbonat dan natrium karbonat serta pewarna. Yang ketiga yaitu bahan pengemas, merupakan suatu sistem yang terkoordinasi pada proses penyiapan barang untuk mempermudah transportasi, distribusi, serta penyimpanannya. Pengemasan pada mie kering dilakukan dengan menggunakan 2 jenis pengemas, yaitu pengemas primer maupun pengemas sekunder. Pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk, sedangkan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk. Nah, kita masuk ke outline yang ketiga. Tenaga kerja merupakan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah maupun pada perusahaan-perusahaan. Tenaga kerja ini salah satu input yang sangat vital dan berpengaruh langsung terhadap produksi dan tujuan perusahaan. Tenaga kerja tersebut bertindak sebagai operator yang mengoperasikan mesin-mesin produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga diperlukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
Karena itu diperlukan tata personalia untuk mengusahakan terdapatnya hubungan yang memuaskan antara pekerja dengan pekerjaannya dalam berproduksi. Tenaga kerja ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja jenis ini dikaitkan dengan harga pokok barang yang dihasilkan dan bersifat proporsional atau sebanding dengan tingkat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja jenis ini dikategorikan sebagai salah satu elemen biaya-biaya yang besarnya tidak berubah secara proporsional dengan tingkat kegiatan yang dilakukan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Berikut ini ada video penjelasan tentang salah satu contoh proses produksi. Terima kasih.